89 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu est mortel. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Jamais l'humanité n'a été aussi dévastée. Le monde pleure ses enfants par milliers. Le Covid-19 ne respecte aucun code. Et notre seule arme, ce sont les consignes. Allah sauve tes enfants. C'est bel et bien réel. Coronavirus, restez chez vous pour sauver des vies. C'est bel et bien réel. Coronavirus, restez chez vous pour sauver des vies. Lavez les mains, c'est là-bas nous sauver. Tabarikala baskotul matifanye biring neretan dul rotori di radio nyala mala mefira mumbara ukhabu mughabu siga woma wutan na mura mefe jitunia tungunani biring kui internet maba Facebook maba uma dira emission nyala matande gbe ma wona kolonto on relatirne au matul matin ma on fa on wa rafe fala bascot rafe la Guinée rafe la Guinée fanyare to makanere bascot bade fan alfalama alfalama kanere alhamdulillah mumbara o khabu muga khabu isga o makifani khabu kalanke to umfama o mahuntigi ila seruna nan tongode ya wonga coston de sabuma wongwani khafira fi nare dangi fe wongwani arafa wonfondo bo umbara fe gbegbe meji sarani unakolo anuma dundu wi sarani biri me umba fe gbegbe me isa wonna fe me wonta kolo mai radio nyalama musa ridali yo compte wonna fe me wonna khibaru me wonna kan sama ummatul mati sago won sigama asursu ne wonga akai magone mbara ife me huma han kor hedi to maguntigi nan fama ila seruna suma burama ya tanene unga fa coste sabuma coste ne refindiri di fe ne redangi fe won ngwani atan agafa won fondo bo atan na torgi ada tor kianere agafa na sa basco tulmati piringa disposition al kotum et fondura bo fe manere dangi fe wongwe mabini parce que wonta munana umaguntigi na tanana burama ya tenene a wonga nu wonyangirate le temps pour nous wonga onkuntigi betongo agafa adana umakile marato agafa uma costo yabi umba fe costo ne resada bomba mbara ukhebu tulmati fanye birim mu ura khebu ska uma wonu connectere uma guntigi ela seruna suma ataloma ya agafa ura costo yabi costo na ngambe wa kuluna ganna bama étoile 61 nya unananda ngamba unadenge muna opportunité fi mane mo ura construire ça ura kuntigi buma kuntigi be ela seruna suma nya awunga no nyangiati unga uma kuntigi la respecter l'hygiène c'est la protection porter les masques c'est là va nous sauver maintenir la distance c'est la protection protégeons nos proches c'est là va nous sauver coronavirus c'est pas bon amani amufa yakoro chuba coronavirus c'est pas bon anyela lilika amani wala matakala coronavirus c'est pas bon bazitala famondireng reno deng ende naunare nde alaleki iraba madi mo ifala madi alayo mulari denera barason de timeni. C'est bel et bien réel. Coronavirus, restez chez vous pour
sauver des vies. Laver les mains, c'est là va nous sauver. Respecter l'hygiène, c'est la protection. Amani, Peu, Amoufane, Moja, coronavirus c'est pas bon. Amani, Peu, Amoufane, Moja, coronavirus c'est pas bon. Yabamadi, Yabamadi, Alayo, Moulari, Bogunavira, Barason, Pentina, Meni. Abara Yamatoro, Abara Dununya Betoro, Jakoro Chuba Menani, Ubara Belea. Appliquons les consignes pour éradiquer cette pandémie. Laver les mains, c'est là va nous sauver. Respecter l'hygiène, c'est la protection. Porter les masques, c'est là va nous sauver. Maintenir la distance, c'est la protection. Basko tulmati fanye biri mumbara okhebu mugakhebu iska goma uma kuntigi be ela seruna suma burama ya tanene abara talo alo wa ma khorinchane wonare wa ma aga kuira mini una kulo adul goto gumbe kifani utambasko bardi nege biri sabati Europe belarema nu Amerique belarema kontofili nege na oma to a keshe na obe kuntigi be abara etema soto alo awon promikianere ana etema solonere afamane afa contrandira ba umbenere dangife kuna kri belarema unwe la Guinée belarema unga siga burama ya tenene alai seruna suma kuntigi be assalamu alaikum. Alaikum salamu radio baskine Amerika assalamu alaikum. Kuntigi be mumbara ikhebu na findi khebu kalankera mumbara en wali sai na wali na kuma baskot barde malif kayama lagine mali kayama alkotu lagine fan minima nyon sose kui kanare mumbara en wali sanara baskot barde nu lagine barde bir nere tan na nyamare na nyalangira kifa kono kontofili di ndena ne maji sarani e bara ato réseaux sociaux ma que la seluda lentalorne khurubura anasa konto anasa khebu munaga to khuru migena mughili a ila seruna ila seluda lemba talo ila seruna wani abasa kobidi bebe so ila seruna yi anare a ila seruna ga mali alko la Guinée fan luma nyoron soso ku kanera lo Mali narandange Mali imam diko naran nabari awa kuntigi be iranya ma nan tulmati rireki irana fe fatam fasi ebe na kontofli na nema benu wonga question betesa fe dangir de là est-ce que naran fala fe non dinara ka wule nara est-ce que kuntigi be tanoma gere makri de la Guinée be. Bon, nga fisi nyema chebe na kai wenga lagi na kamera. Yati. Alamara bilin tamma woli kolon langa na annaba. Yati. Et puis kuntigi bilin lan tambe, panin na bilin na lagi na kui bilin lan tambe, non di mulu tambe na wuli fala bana amwa ma nyama toro fe mulu na ngire ma na fala na mbe. Yati. Nda fulo na amma silu dala jallo nganan to fayina na ranu. Nara kuya noma aniede yantel ya almara parti to minera parti longna bina bina akulu ire yalo ngala nyamula kobri muna tangi anga tamba kirama ndanga bala mo wala gine di to mo ga gire namuna tangi kalmara mo ban sina na kona kri kobri di 17 milliards bara fanda mam tondi $300,000 bara fam tondi 10 milliards par famantondi bape 100 millions na 200 millions na dati ndan Guinée nanana puri nanana dana ko na na fala kana ki parin ma Guinée parce que lamere kan kulu ndenna ma tide na di kabor sinde ngina nanana na ga yete no ngina na hambalo na yi anya yeri ti mono manga sanya na girma sofi emu fefe falambe
emu fa sisirango prima manda di na nana ima so manyi emu sina katima ebe firma nda menna fa sindirango ma ala ga ada ale ba manga sanyi bigira ba mela amu wari ba mala ala inko nde na de fala manande obiyo senga kerem fala wobe nam dine a wumu kasa wule nan dine kalama dine ala jele wule nan la wule da yati yallo faare nan tamu yalanki isa nan ko fi na de mo nan ki muno sedi hal be ni sampa bon na bure kui ala ga bombana na fanto de ala am faare nan ka fe xebu nga be mato ado de na anda man kelmeni ne ala ali 20 millions mun sambara yati reta wule fala manaki afa mo wa fala me be ka ba wule fala te me ko mun tan na ko bi na kam masala ma alo masala ma tina ka wala fala besinde ndama wa ndama ro mun na ndama ma fala de alo be na na ba mali diko na na ba mali ndanga ka mo kala gine ke yala ngana ba yati pour na peuple malien na keleki yena ma be e tan ku kele nara diko ne na kuira kamale la gine tanu wombirina fe wona fe tere ko mu wa ma yife rafan cheti wa ma rafan cheti mu wa ma rafan bone na dugdere na ko ha ko gouvernement fa ko do la gine ta ko yati bon ne ran na fala wo be wa fala be halin tamuna wa fala be wona wuli na naki a programme ni ba a ya mo ngudra ti am ko albaga denande a shirimu la mini a ma sen fa kalima hu kuntigi nu ina fala yati wule tunati bon na question pour moi afala ne be wule fale na ntam no ma sa de ko ni mo masarama de ga na ne na putu sane adi na la ginene e ko la ginene kasa ko ko bi mun ta masarama ko bi mo ila seruna masarama mu ga kuntigi masarama kuntigi be wimbi constitution pas dangide ya je bo mfasika fe élection présidentielle neki Moussa Dangife Natanku, Nakolo, Wiba Jerima Sodi, démocratie rafera, Kifan, Kono, Womfa Tourne, Jetan, Efa accélérateur dans tout Dangamfe, et bas constitution dans la Guinée-Rouma, après, Eman Nara élection présidentielle, Kono, Alpha Condénère à qu'il prend acte, à Bara, et Kouira, mais Amé Abirisinde, Kono, campagne et Barafolo, Itan Natourdi, et la Serona. Très bien. Ndan mekina fala mba election na ba la Guinée referendum ra ba constitution a bari wule nara ala bari dictature d'arine mekina ndo Conakry ino continue guru commune ma ina ga yenne ko ya wa isabari iye ka sabi seba na wote la Guinée bi na kulu lere fanna fe ne bi na kulu ko na ba ne Alpha Condé sori na tanani e sori na tanani ene ke bu ma alba bara ngi yiri para kinenna c'est dia au mo intervention na ba union international intervention na ba kana to ai sai woto la ba me ko yomu woto dede yiri ni kan dena andi mota ngoy be me ko ulto ngonani anu me ko uli selo fere nona hali me ko uli samu na woto de kana to na ga déclarer na ga be na ga fara sheni be na ga sheni ina ala bara gire ibara wule fala ibutan sa na fala na ki non di mara wule na kono ala wo makiti ma awara afaka yati afaka abara ala lina yati bon na kui kinkane na yi mekene mini na fala lagine sori be lagine sori kere nan no mamini de a ga mini tambu me ko gundi kere ngafira Allahu Akbar. Meke yeri bara faadar meke yeri bum. Yati. Wota mo ko ma ina ma to sede ya mu kira ba ngala meke munyi kui. Ano atanse ya uma na lagina go. Atanse ya uma na lagina ki. Bon, bara meke yeri bum. Bara meke yeri fara. Ha? Fiche na Allah ma election ala ba fiche na ma. Mire wuli solo ma sanun de sara. Yati. Na bara contrôler kan yati bara to. Alfa ile fala bo ay sa amanna sa. Heto la gina ke do go iya ka ala ka kitisa.
ala kele na ko na election ta fala be kula manda kan la sa ma mu fure na sai na dan fure go mena la Guinée élection 18 octobre nya tan fure go mena la Guinée 2 octobre amula ma pati wule ya lan kinara pa constitution masara pe wule ya lan kinara alba lan salaman tongo trois constitution na fala 5 ans frinan la mahalaba abala 5 ans kirenna ba abala frinan ba amu kel se mo ma parlement autant yi fotona ko wo masari constitution kui adu atwa mandat tongo constitution fantongo penera ba wo ngunduma ota wo ma America na ki wo ota men sera baki wa fara fotebe e ke nyo sa la Guinée ko ma la Guinée na tito yati ota mu kuma ko rimma me wo mi se fara fotebe anu fa na ma Guinée na na ura wo mi se fara be pena na ba la Guinée ki ma tisa firmala Monta na rampala fotebe be fote mumbara afala fotebe la Guinée na kea na ramato fote yati mu d'accorderie fe na re dangi fe la Guinée ma untigi be e bare huira mini mu d'accorderie di 3e mandat fe ma munna girema so fe be ko bara mi na application muna parce que motam be na mu fala mali fa be ala ga ta ha me hakko ata hajmo wote rawayma ata mbo ina ngana tan ata mbo wa kariya na sala na sama haya ko te mudi bozo ne tomo ana tanan lamma be di bara fini titatira amu bol fayda bama alla kariya na ma kariya wona amerika da ila nganya nan nam yana yati ya sulu masa ese na kan da ngina yana ni na ko nan kan ni ya kuma ese amara amar ki tantama e priyo international biri na na dine ku biri na la mako adi bozo to na kan konto pa na barba kirama awan duwa na karate alba na kirana ma ko ya tigala na ko re era mi don ke fa antu ga ibi wote kula me wote no masariya biri to ngode ebe mi di yeri faaki la gine kala sorry finkare tan nan fala sorry bena no ko na gine sorry nam tun no ma finkare tire abura adamara finkare na hayi la population nangara do mana kama la population nangara lebere na hari la population nangara tankiri na hasan la population nangara atanno de kelaman kire na berge village lene akere na population yalla a finkare ti abore adamara abu yati untigbe na ram fambara findi kontofile da ifeki untigbe quel fait premier ministre ka sori Fofana mayo anu RPG dimedi nere birina Alpha Condé rambira inere etamu noma Alpha Condé remplacé de Alpha Condé na noma ha na fibara mi kontofile ega na ga Alpha Condé kenan la Guinée motam fe so gala nani on Alpha Condé la dasina ma ha mo fara ajena antungo constitution muta makulu sharia masalahi mu makulu turasa manda mu famna président de septembre benu le 20 septembre ha kelbe le septembre ha 1er octobre ha logena fama mu fama masende sena ngida ala kirenala hala kirenala ala mu fitinima alon bi na gambe ala non di so makanyi muta ga donc wa mabla bene on dit que on va faire une élection de 18 octobre à Moufama Landé. Ah mulama hali me kele tinara. Ata mulama muna kariya nan ku. Awaidi. Benu nga umba konti gbera bolo, on va question Philippe Tongo, Sissoko, Ousmane Sissoko, anu Ibrahima Sori Bangura, Ohayo Belarema, nga fole ma Ibrahima Sori Bangura, a Coston nebe konti gbebe pour arriver, ra Coston. Monsieur Bangura, ni ka bon. Alors? Bararati, monsieur Sissoko Bararati. Bararati. Seruna Suma Bangura, Isalam Aleka. Bangura ina to agagli Suma agagli fangi wallahi kon agagli Bangura nara. Selema abangura ni na isom pusima ina iwa mana amfana fangi. Ina to Suma agagli fangi agagli Bangura wallahi. Bangura ma from sinebe. Asenguna asuma Bangura. Ena fora ibara katato imi be maya kulu. Ikabari mutambara ubari batije akule yo wina safuire
ongana pelebe kelena na kuntigi muwa uya ibasokima kelula to santongwera ba atoska wongoni mura me uya yekui e bara tricot yala i photo printing na ngama alo malinda ga ba kiana ga wule nondi na nakika wule nda mu photo yala ngi jine na ma sengbe na déclaré Kabi le 1er janvier 1900 l'an 2000 l'an 2000 combien l'an 2019 l'an 2019 mona fala ita fala anga sanga we bakine khilira moga to troisième mandat na munai nege sivila bilan fora maye na moza slogan kire ina na sabafi ina sabedu mama afan ina sabedu trikoma afan nena na sabanta ya muna sabafi kulun nyamana sabafi ala ko khama sen ladi na antongo na tongo people nambe fora la dima over minima kra nu mundu nous fait firera alors que l'élection a ça au Maïki le 18 octobre 2020 muna fala me tambe nta wen fe ki dunena mema yati garba me kina te me muna ya kana ma ma kabe ite ko mutumba eta mu ke songo ke son fa fala mbe fe singe o singe ka panga wo kala pora ba o tambe fi muguma ba gine na wura yati o muguma serera yati o singe ka o na ma fi ke songa o mugoli serera yati tere mundu na hani ma muga fe soto o fa la ma wana ba yati anu ya masenga na ga uya ikuya ga wenyi kuibe ya ina ga le 18 octobre fagana ngoma election mulama faga boma di de wule ntama de fagana wule ibara kono ntama fale na fale de fagana ngoma yati me fina na am fala na ko na me fi yeri bara fa la gine yati mo tamfang ben yi octobre gali momu ni na sama kerema dama falde fagena nguma ila ma ko ko mata muna kam fala kalma unda mo ga wani lu benego fay di medi munago yati anaga amam la fagena nguma de ane efe fagade nan fi ma nda na mer wa question ngba poser yati Sissoko Tongo Ohio Belrema Ohio Ousmane Sissoko assalamu alaikum Bangura Allô muna oui akoston kuntigi be kuntigi habuma mais question prenant nan tayira mais élection fait maradi mais question akide yati nana parce que et o mo furi ne trana yati question singe didi nakana check à la fin a kelima a fala mebe ane ka bago ila so ma ira bascot ku amigo mundima c'est-à-dire chose mon amine ira mais la gene kanira an keli ana fala ni ka bago ila so ma ira kuntiki dogo amuna ma chef président ka situation ku atamu boy mon fala meme tegara fa fe makolo makana simara mo kinde mo ordination so ka asia dende mato dende tegara fa lina asane abati gine malai afebe na annaba makolo edo na anga bogina so ayi e kati ya criminal e ka so e kata je edu yata awa Sissoko ta na mer na ke e taran ra fa no nga butu bangura yes bangura Namu. Kontiki gadie kasha friande na tanara na ye coordination fait quoi. Ako la sana konte ala ya fama muntin coordination fait. Maintenant la coordination fait bara sembesto la Guinée. Est-ce que nama matengi mana ta on fait ramana na rati fait fa na coordination fait quoi. Ita muna la Guinée avara fait coordination de fait. La Guinée elle fait voter depuis 1885. Pour nous nana, elle dit ana ya kana. Yati. Député à l'Assemblée toturelle. A doma temuna re. Comité temuna na pour ena sukandiraba. Mo fe na ya kuli na ina we. Yati. Lanjana konte mu ay do coordination feradi. Yati. Lanjana konte coordination woni fe na pour wona mo gori. Lanjana konte ndenna coordination de kola kira ala ay furi. Ala pour les séparats, pour les silla.
fore silata baga ndala seku yati dabondi ndala seku nan luna yi guwana man nafa man kemine ka forera ka forira so gi kemo yati tani siatai pamange sana rebu yati na so gi kemo fenan kiyeri pati gine na so gi kemo fe tongo ala la e fore dana la e fore no seku suma nan place yati na ka tongo mudo bangi ka buntu inadi owa kuntigi na na opposition be harge a opposition harge do ma ala ko ka be khima dawu alun kuntigi na people be kerara akere mara mo ita mu fata ita si so imu question poser man ta masono ita ana lagine ya anta mele ka fa mane kuntigi fe na angli demokrasi ra kuntigi do ma kindiane yati por kiri solma ka ambirim fa yati kengi commune birim fa c'est l'autorité fa isurandi ba ina mu ba la ma tenda ka fini mu ka kuntigi ra ko kuntigi na ambira mu ba suora fa na kuntigi kanon di forama kuona mambe yati atanon di forama kuona mambe kuona ma mutimana e me wata nan tarfima na amuna ine muna na alko fa ngafi e ka fini kuntigi ra wo ba kuntigi wa fala fe Tuma alfurarira uya ibara fa mumabe ya umatu na rina wonna mefi ikaina ga mubana ga kutugi unato wona inu kapete samaya firing asgama kapete wo me wuta wo hatto lingra adi mame batibiri goni nu machana zinara isi uya ina farbe yikaina ga asamaya firing na ya mrinde na fa uya ira na wonna mefi kifa ira bari rebo abarito kapesera siège nene dibre kameni kagbele Orera munoma kapese mad itulisi na ali munana yon kapese madina yati eni sera giri madina la mutanala hala ki masara na fa yire gbete anaka nkili mbaba maro sia yire gbete siège na matu mutrama isika mane ga wali na kisika mane bon mutrama et puis alifa ka fangwa ibilo na fanga ibri na re swane ka be se na kono no afurmati ala mbar sunu mablas gote mbar banga gotati ngwa ma sia fe mene mbar na alabi ala ne gala ko yunu wa re gala nya musama ko fa ya ti la be ga siga munyala ngi ka pe sera munyala ngi ka pe sera kifai munyala ngi problème posé fe wotando wa fe na mbara mawda gine na wura na fa uya ira una mema na rena una mefi no mi na fa ko pe wo be na fa mi sazra yati awai fa mi sazra e ka fer bana wona re fa mi sazra na ki emuna la ginebe emuna gine kirimo sofi emuna bat ginebe parce que bat gine na tore na kan kuito itan keso na bat gine kanira iba fa ba ya ko tumba commission centrale trindordia na commission centrale abati gine birinyera biringa dia biringa la biringa bra so aburi na commission na ya tegiti to fefen fer bufa ile na na banki awaidi kuntigi ay furagira premier dame na opposition na tongo mai musande ka tongo ame ka fala ngebe isi ya sikape se roni pe muno msare kape se roni yati ila mes ka kape se roni ila mes de sa lerinde ma question inde sa ma question ne remuna chi ya ki ka question la question ta question ne remuna ko mu tige khale na ramma ma wori nara e question de leta ya ino ma yabiti awai question donc ça kutigi la so de nyawo ma kaltamba nu premier dama anara yuruwe na dibreka yiri fringi buma aha kuntugi woloni na pema première de la République anu Eva Kaltamba na sensibilisation na bafe i troisième mandat fema wo collège sona na fema mais wo ma me fanno tama furi wo ka ri so wo ma fe fanno zena alina anu na falebe pa me ko fe falebe ana ri resolution fan falebe
Dominica Falana be Kabakamba be Agine Eva anu madam Konde Yene Efra ba Dominica Nakaiwama Ewa ever RPC Namuna Dominica Ramana Bide. Bon, ben we're gonna kill some people. When a person of the Kenama Yati. Some person Tangama. Away, Basic in every pardon. Basic in being Nana. Maguru Nanama. Instead of alone and Saraman and pretty no man and Aroma. Salamara, Detroman and Covinano, about dating. Police Nana, Nana Wally follow, one actually Wally Fuliki. Then we mock this on already. You Wally follow, and declare on a balona. None about Mississippi. Nane Mbara Circulator, Walsa, Mbara Makandi Fureme, Kamutungusa, Mtungusen, and Savana. Never a fire photo, Alvara River Fara. Mbara Kamsarke, in a Torah and Secretary, and Rene Farana, you put a fema, Nena Rebara, the case said, Havara and Ganera Mutemana Hibu. But you are the Vilcachebe. Oya, Mirik Dogan and Mirin and Cantafi. Bon, this is American Cantafi in a house. They are coming to the America. No fooling. It's a aha. It's a American for a day bar. It's a country for a phenomenon of Kemaka. Number one and about what you were. One of my Balagine, Baskin, Sunday, over our follow the one of Dajika Sama. Over the for one in the boom of full enemy who put a boom. But what about Baskin can this boom correctly? Yati. Man of a Baskin dream. What you want, Gala? Yati. Mother woman can fascinate Ture. You are in the Baskin. The Barana Annaba. Mamu Suma. Mamu Silani Dori. Baskin and Amido. What a mole. It's a Mamu Silla. Dimadini, Amadisi, Mobe. On a Guinean Nenia, Singer and Ethan Avalana, Abasginati, Lanzana Quanta Falanabe, Omar Silabe, and a Yara to the Baskinema. And now, every big about Baskina, we are under Kulmuna Tangamato, and that's an appropriate money. Now, sooner than Sane, anything in Mavis Puridana. Whatever a Calabantia, ever to Burubina, in a Burubina, and a Haliman Kemiko. Guraman Nicolo. Berengadia will have a resto on Buri. Passing a Turana, Son of Samba. To Yati. Huh? Onu suna ya sane tagina dito. Suna ya sane o tagina dito. Mulunde. Suna ya sane o tagina di onu suna ya sane to. $75. Please enter the number you wish to call and press the pound key or press star to recharge and hear the main menu options. Onga onyangira te kuntiki be bara asa na question dongwe na tan yabi mai wonu su na yansa ne tagina di amu tingina question tan yabi de una kuntiki be boya kere to de suma me boya kere to mu ba koloma radio nyala ma be un question nan sama question nerena à la une. Amutunga na question ya bide na ke nu sunna ya sane mulangi sunna ya sane muna ara program ki wonna sorto azoe bangura wonna sorto tout matebe uma wonti kuira meka a election mu fama lande election temps a mu fama lande di le 18 octobre abara kuira mini diaspora fanga ara walira bana fe kwish nye alorumbe allo kuntigbe afana ara responsabilité nan tongo fe de nundi élection 18 octobre ndamma manyo imado manyo ima awenkima allo ira disposition nan tongo fe le 18 octobre et farade nan fima alpha konde mayibiasi alorumbe allo anana masengenya una kolungi élection 18 octobre la Guinée kande tinginde mutinge
mais comme on t'a radio b ekulunde famane des fois et bon terinde famane bon gorori presse nakinana c'est comme ça se passe donc on en sort tout le matin beto soko azoe bangura masé na wira tant to runtigira déclaration tourdi nga folema Sissoko Ousmane Sissoko alors monsieur Bangura naam da alors me donne de ando na on va porter bois d'ité quoi mais on va porter là akolo dune fitobori isa mana bu mo do na kinara so on va continuer wura mais élection mabri alors on va le voir en falari et katama ira et non ma élection en PCD c'est-à-dire mutu akaraba mais du gouvernement n'atteindra nebe na moyen politique badi ay hano na gouvernement bule kede ira ne tema quoi na tampon de délégation na quoi et voilà monsieur Bangura parce que il mouvement na fait na ba fi le ma lagine et dangi makati kui parce que na mère na haja jene kabala ko premier ministre mangera Guinée et na dobri kanu na koye kui premier dame mambala mede vraiment oradina wa bamba aso ika miniriki alo na chane ngai ma utiliser 2010 élection buma na wanye e mamba so for le fafenira oradina na ira wa bamba na no ma de jamana ga no skade yarima nyatri malbeki ta umma ngira nyatri donc e bara lagine ka kulu na fefri na mako zali lagine ka ga setariya alo lagine ka ga limaniya tariya e umma da ofe na kine na lantin nana na mama ya na ton organiser bigire biri apale biri maba yifure nana fure biri e fala fure nana eto insa me mo la me manifester mais tan na manifestation ko ba ko anu nyanyi e na fari mouvement de soutien e na fari ko anu nyanyi to on ke féminin on a fait mener ikui il situation qui donc on mukeli on ngati yera agenda maintenant même ko journal ma ministre malanga ministre ga Guinée mala e tanya yana alfara koso e tanna fi maya ka to ga Guinée na ya ma e biri e mala e zam Guinée de tungu e fala e tan alfa yanga koso e tan nyam fama na fidi de magoji ya monu ndangi manala mini on ministre ko le paye 3 millions amudangi ma 3 millions 4 millions ne sa 800 millions tanto ngamini hema muyega monsieur Bangura yati donc idana la mena Guinea o ma Guinea na waye falama akulo fe maga hune na nara yati amagawo ona kolon bon konti be wo muna question bi ni sa on presque yo muna question tambini sa da bo voilà on bala question isa bo mo wonwa ma na re me fe alors mbe Sissoko konti be abara wen hori kerem fala be election mulama le 18 octobre Léo nam men barantang ntigira din kifaira maranga election mulama mumma ano moy muni mi na no madela alpha matini afrine e ma konkone be na election législative no constitution masara fi wallahi mengena ngala am fama landi nanu baraba na bara dengi be on bara to assemblée bara maguru décret guru me boro fari yilu agisari ne lira mo wakala lira aha na gambara dabba yi 22 mars à 18 octobre et non idée n'a pas empêché de 18 octobre élection présidentielle on vous en a met on bara to bauri abara mazata mutigama bo ata mutigama parce que fait nagara fait ya mugeri badi gala parce dondi na todo yelenara c'est ya mu bari et na kalmu na rema tema réclamation na gira bari ne c'est mutir warma kuntige kibara pa ma konko ma kuntige bari ma konko ena 18 octobre mulama na fait dans fonna feto ayibi ate farade na mfima Alpha Condema à 18 octobre mulama na répété nya c'est na
akurde wonu fon fima bagara ibela kama grama fote be yati non problème là yati mais tina nous constitution et na fait mo libir na ba on a tourné dogo mo libir na kate alfa konde mu kima je kuture ato wo min fe na ki ngara fa yona sa wote na baraba bana dengi azana bangura me awa kunti ile kerem va masengi ana aha otan na gando fote taki ona wali mundu ese obara America gouvernement na ko muna America gouvernement tan na kolongo munta ira kuya ne fe kolonda ganda ngife tanna mumba na tamfala be ne ra position c'est clair kono etanga musikama la Guinée nyama ga jere so de la Guinée bedi etan ira position na mfalama ama se kire manna fangma kifa ira ese dia wa fe falare aha ya auto dogo fagatima fagatima Guinée forestière fagatima basse Guinée fagatima moyenne Guinée aha et na fait ma titre dit yati na fe fanku ana ake faga bara butira alfa konde no aga gouvernement bara bumige faga ha e bara soso e faga folo mais abara réunion naba abara fale be e na fa bas Guinée sonon de rami beta faga khaymi beta faga bas e am fama yondera wati biri ma sen kire nara e mo bi na kure sure fere bo butu kombandira kana bonga ko ma swani amadi yati on fala bas Guinée cadre be yati bas Guinée die ko de biri e rakata e rebe la ka se bore yira yati alantari daga na o mi makafera de yati tigi akuntinga fende na mfari ona tori wakati biri a déclaration na rema sema matei kagige nera atei kagige na atomo fa appliquer mago atomba tima wali mago na problème ra na problème ra kino kuntigi na tiana ga ana gere na kama swe biri basi ne no ma yare ma so de kirke basi gine fa no minde lonto ina tiana ga basi gine fa no fa de tiana alhamdulillah rabbil alamin omboro communauté tori ne ga région et tendere kianere e mara tanta dime fanto ne concorder ala mengena ngala gibaras na ma kobedu kay muna ga bini tefe muraba ba ine ga minisinga sinde ina ga dume ga je batade ina ba mumini na na bama munu dume na mpa ba na dume ndekere mena batafe anu national nara kane fe na ka nyaga bali ana ka afama la gina bi ka toro de afama woti Guinée na toro de woti Guinée baccalauréat na bakka ba fe to fare ni na fama toro de ma mun du toro ma kan kona ki du mu toro ma fore du mu toro ma woti Guinée ni na ga mo ma meti ka le 1er septembre ali manga sai mu kranu faire yo fe et nous y partenaire man fa fe société na fa fe y barrage the world day et nous kra na la sa tambaraza manga sai muna na ba muna wali polo na muto wana traboma ene manga se wunyi afala fe election na ali fe ki campagne na ali fe ki amiri de fama campagne ba de wotu Guinée ana na famu fama lande na famu fama ko kutigi fanna na khagalin de na fari yati ba Guinée cadre ko binde su wunyi da cadre foka cadre fofli yambe na yu yo munana ete yana tukatari e yana tukatari e khay muna mu gundi la bas Guinée ga yuru ma bas Guinée ga yaru masige bas Guinée ma ke lonto ira kara mu fange na bas Guinée mete kanye na amoli pirina langi na kono to on ba de logo ko bi to be on tana man na gambi duli da on tana man na gambi du yati on ga kiri be leo bangura na woni na to on ngata on ga kiri ni sagoi nana ra wasalam tawali tabarkala onana storto onamane umbaro umaguntigin walsa tang d'antenne ma umbara kuira me alo le 18 octobre alo na masengi otu Guinée kanka décider ki fanya ko le dangine radio mabe ena ga etang a e moi mandende to fena di election campagne rabade jene kabato keleri amusiga kankanga de abarde asgari bas Guinée ne e ko la tampaga bi na ba ma bas Guinée ne onana fala kuntigi be
bas Guinée et amene fala kiane wenyi baragbo wenyi baragbo unwa mane na angwali na unwa mane iradangi action na masono iraba wenyi baragbo cadre nere na Alpha Condé fema bas Guinée bardi muna fala manebe comme tambara fala andende muno mafo Alpha Condé à 86 ans étant nundi medinera unana mfala kuntigi ba ne fang be nan naki ita muwa menge ya wa 86 ans 90 ans merina nga continuer ne fanga irakhilira siga ifanga irakhilira nyere kifany ko bi nyungo kono ha Alpha Condé tanto amenge ya Roma ali commissaire de classe poste état proposé à Bamuti donc bas Guinée cadre nere na Alpha Condé fema irakhilira siga kifany da parce que alors on continue kuira me ifana katena rantaiki ifana katena rantaiki ala toma bidin falari e katafine élection d'ici octobre nagala ifara ba makio ki wo makulu mumbara on walsa wotan tulmati fanye bidin wotan rewe tema sorto tina wo manara la mabe o ma émission tande gbema sisoko amase dongwa na ira bisimlai ne kabuma monsieur Bangura ndam ne kabuma faira an enjoy comme afla ken tina wonna lamba mais du gouvernement tan kuntigi kermade nyama brin nan kelma gouvernement tangal ma kuntigi fe yamuna yi problème na sur parce que wonna l'année 2020 que ça dit on m'a venu nan jouer c'est-à-dire que mo gari bara Alpha Condé ba ani opposition mriba ye tambirin diga jefe ken wonna gire nan sofe sonon kwa mi kire nga gire kamade c'est ye tamuno mané c'est yu groupe tamuno mané c'est tere o mo station ku donc fo ngana gire nan so o ngano ye tangire di yata model birin alko sisa mo amasara jamane ku amara awrode temuna woni yemuna woni kramuna woni sese muna woni akula goro donc non me fa de débat ku awayri ino wali kifa wo manna lamma betina hatina kansati azo Bangura masena ila albarka umara Baskot radio international tumati kende gabu umara biri wa mama sa kelfe la gina yede hasa do ga fotombuira umara biri wa mama sa kifa na rena wona mefe Niger de belagama umara gabu kifa ira mangafode sise umara gabu umara Momelamin Kaba gabu docteur Nana Bronze ana naura mema kifa ira bib marwana Kaba umbana gabu ana ayuru we umara biri wa mama sa kifa ira Monsieur Gane nana ogayo wana ogasu munira fama kifaira umara birin tantu demba kanye bidi alaga balfiso na nyamana mina alaga umblo ngwa gari nana rawa salam FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire